Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI, notre rendez-vous du mercredi avec Pape François pour l'audience générale. Il arrive souvent en hiver que l'audience se passe dans la salle Paul VI parce que même si il ne fait pas jamais très froid à Rome, mais il peut arriver qu'il y ait des jours où il fait froid. Et donc, aujourd'hui, c'était le cas et c'est pour cela que cette audience se tient dans la salle Paul VI. Le Saint-Père est arrivé depuis une dizaine de minutes et comme d'habitude a salué les fidèles venus aujourd'hui écouter sa catéchèse. On parle de 7000 fidèles présents aujourd'hui. Comme d'habitude, après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e ricevere la sua benedizione. Apprêtons-nous à écouter la parole du Saint-Père et recevoir sa bénédiction. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dagli Atti degli Apostoli. Dopo il naufragio, una volta in salvo, venimmo a sapere che l'isola si chiamava Malta. Gli abitanti ci trattarono con rara umanità. Ci accolsero tutti attorno a un fuoco che avevano acceso perché era sopraggiunta la pioggia e faceva freddo. Ci colmarono di molti onori e, al momento della partenza, ci rifornirono del necessario. Parola di Dio. Des Actes des Apôtres. Une fois sauvés du naufrage, nous avons découvert que l'île s'appelait Malte. Les indigènes nous ont traités avec une humanité peu ordinaire. Ils avaient allumé un grand feu et ils nous ont tous pris avec eux, car la pluie s'était mise à tomber et il faisait froid. On nous a comblés d'honneur et lorsque nous avons pris la mer, on nous a fourni tout ce dont nous avions besoin. Parole du Seigneur. A reading from the Acts of the Apostles. After the shipwreck from which we had escaped, we then learned that the island was called Malta, and the natives showed us unusual kindness, for they kindled a fire and welcomed us all, because it had begun to rain and was cold. They presented many gifts to us, and when we sailed, they put on board whatever we needed. The word of the Lord. Aus der Apostelgeschichte. Als wir aus dem Schiffbruch gerettet waren, erfuhren wir, dass die Insel Malta heißt. Die Einheimischen erwiesen uns ungewöhnliche Menschenfreundlichkeit. Sie zündeten ein Feuer an und holten uns alle zu sich, weil es zu regnen begann und kalt war. Sie erwiesen uns viele Ehren und bei der Abfahrt gaben sie uns alles mit, was wir brauchten. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después del naufragio, una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los naturales nos mostraron una hospitalidad poco común, pues encendiendo una hoguera a causa de la lluvia que caía y del frío, nos acogieron a todos nosotros. Nos colmaron de atenciones y, al hacernos a la mar, nos proveyeron de todo lo necesario. Palabra de Dios.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Depois de salvos do naufrágio, é que soubemos que a ilha se chamava Malta. Os nativos trataram-nos com invulgar humanidade, pois acenderam uma grande fogueira, junto à qual nos recolhemos todos, por causa da chuva que estava a cair e por causa do frio. Cumularam-nos de honras e, na altura da partida, proveram-nos do que era necessário. Palavra do Senhor. قراءة من كتاب أعمال الرسل. وبعدما نجونا من الغرق عرفنا أن الجزيرة تدعى مالطا، وقابلنا الأهلون بعطف إنساني قل نظيره، فأوقدوا نارا وقربونا جميعا إليهم حولها لنزول المطر وشدة البرد، فأكرمونا إكراما كثيرا وزودونا عند إبحارنا بما نحتاج إليه. كلام الرب. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Po ocaleniu dowiedzieliśmy się, że wyspa nazywa się Malta. Tubylcy okazywali nam niespotykaną życzliwość. Rozpalili ognisko i zgromadzili nas wszystkich przy nim, bo zaczął padać deszcz i zrobiło się zimno. Oni to okazali nam wielki szacunek, a gdyśmy odjeżdżali, przynieśli wszystko, co nam było potrzebne. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. La catéchèse d'aujourd'hui parle de la semaine de prière des chrétiens. Le thème de cette année, que celle de l'hospitalité, a été développé par les communautés de Malte et Gozo, en partant du passage des Actes des Apôtres qui raconte de l'hospitalité réservée des habitants de Malte à Saint Paul et à ses compagnons de voyage qui avaient fait naufrage avec lui. Justement, cet épisode, je faisais référence à cet épisode lors de ma catéchèse il y a 2 semaines. Si nous partons donc de l'expérience dramatique de ce naufrage, le bateau sur lequel Paul se trouve est à la merci des éléments. Depuis 14 jours, ils sont dans la mer, sont à la dérive. Et les voyageurs se sentent désorientés, sont égarés. La mer est violente. Et ils ont peur que le bateau puisse se casser à cause de la force des vagues. Il y a un vent aussi très fort et la pluie, la force de la mer et de la tempête est puissante. Et indifférent donc à la destinée des navigants. Il y avait 260 personnes. Mais Paul, qui sait que ce n'est pas comme ça, il parle. La foi lui dit que sa vie est entre les mains de Dieu, qui a ressuscité Jésus des morts et qui l'a appelé, lui, Paul, pour porter l'Évangile jusqu'aux frontières de la terre. Sa foi lui dit que même que Dieu
selon ce que Jésus a dit. C'est un Père amoureux. Et donc, Paul s'adresse à ses compagnons de voyage et, inspiré par la foi, il leur annonce que Dieu ne permettra pas qu'un cheveu de leur tête soit égaré. Cette prophétie se réalisera lorsque le bateau arrive à Malte et tous les passagers rejoignent sains et saufs la terre ferme. Et là, ils expérimentent quelque chose de nouveau. En contraste avec la violence de la mer, de la tempête, ils reçoivent le témoignage de l'humanité rare des habitants de cette île. Ces gens, qui étaient étrangers pour eux, se montrent attentifs à leurs besoins. Ils allument un feu afin qu'ils puissent se réchauffer. Ils leur donnent un abri pour pouvoir s'abriter de la pluie, ils leur donnent de la nourriture. Et même s'ils n'ont pas reçu la bonne nouvelle du Christ, ils manifestent l'amour de Dieu avec des actes concrets de gentillesse. En effet, l'hospitalité spontanée et les gestes attentifs communiquent quelque chose de l'amour de Dieu. Et l'hospitalité des Maltais est récompensée par des miracles de guérison que Dieu opère grâce à Paul sur l'île. Donc, si les gens de Malte a été un signe de la providence de Dieu pour l'apôtre, Paul aussi a été témoin de l'amour miséricordieux de Dieu pour eux. Très cher, l'hospitalité est importante. C'est une vertu écuménique importante. Tout d'abord, cela signifie reconnaître que d'autres chrétiens sont vraiment nos frères et nos sœurs dans le Christ. Nous sommes frères. On pourrait dire, mais il est protestant, l'autre il est orthodoxe. Oui, mais nous sommes frères dans le Christ. Ce n'est pas un acte de générosité à sens unique, parce que nous accueillons d'autres chrétiens, nous les accueillons comme un don qui nous est offert. Comme les Maltais, et ils sont généreux les Maltais, nous sommes récompensés puisque nous recevons ce que le Saint-Esprit a semé chez nos frères et sœurs. Et cela devient un don même pour nous. Puisque même le Saint-Esprit sème ses grâces partout. Accueillir des chrétiens d'autres traditions signifie tout d'abord montrer l'amour de Dieu pour eux, vis-à-vis d'eux, puisque ce sont les fils de Dieu, nos frères, et en plus cela signifie accueillir ce que Dieu a réalisé dans leur vie. L'hospitalité écuménique demande de la disponibilité à écouter les autres en prêtant attention à leurs histoires personnelles de foi et à l'histoire de leur communauté. Communauté de foi avec d'autres traditions différentes des nôtres. L'hospitalité écuménique comporte aussi le souhait de connaître l'expérience que d'autres chrétiens ont fait de Dieu et l'attente de recevoir les dons spirituels qui en découlent. Et c'est une grâce. Découvrir cela est une grâce. Je pense au temps d'autrefois. Chez moi, par exemple, lorsque des missionnaires évangélistes arrivaient, un petit groupe de catholiques allait placer des tentes, aller brûler des tentes, mais ce n'est pas chrétien. Nous sommes des frères. Nous sommes tous des frères et nous devons nous accueillir les uns les autres. Aujourd'hui, la mer sur laquelle ont fait naufrage Paul et ses compagnons est encore une fois un lieu dangereux pour la vie des navigants. Dans le monde entier, des hommes et des femmes, des migrants affrontent des voyages dangereux
pour échapper à la violence, pour échapper à la guerre, pour échapper à la pauvreté. Comme Paul et ses compagnons, ils expérimentent l'indifférence, l'hostilité du désert, des fleuves, de la mer. Souvent, ils ne laissent même pas descendre, sortir des ports. Mais malheureusement, parfois, ils rencontrent aussi l'hostilité encore pire des hommes. Ils sont exploités par des trafiquants criminels. Aujourd'hui, ils sont traités comme des chiffres et comme une menace par certains gouvernements. Aujourd'hui, parfois, l'inhospitalité les repousse comme une vague vers la pauvreté ou les renvoie vers les dangers dont ils ont essayé d'échapper. Nous, les chrétiens, nous devons travailler ensemble pour montrer aux migrants l'amour de Dieu qui a été révélé par le Christ. Nous pouvons et nous devons témoigner qu'il n'y a pas seulement l'hostilité et l'indifférence, mais que chaque personne est précieuse pour Dieu et qu'il est aimé par lui. Les divisions qui existent encore aujourd'hui entre nous nous empêchent d'être pleinement le signe de l'amour de Dieu. Travailler ensemble pour vivre l'hospitalité œcuménique, et particulièrement envers ceux dont la vie est vulnérable, nous rendra tous, nous tous les chrétiens, protestants, orthodoxes, catholiques, nous tous, nous serons chrétiens. Cela nous rendra des êtres humains meilleurs, des meilleurs disciples et un peuple chrétien plus uni. Nous approchera à l'unité qui est la volonté de Dieu pour nous. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets, les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, la catéchèse de ce jour est en lien avec la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, dont le thème est cette année l'hospitalité. Cette hospitalité, saint Paul et ses compagnons de voyage en ont bénéficié après leur arrivée à Malte. En contraste avec la brutalité du naufrage, ils reçoivent le témoignage d'une rare humanité de la part des habitants de l'île qui se montrent attentifs à leurs besoins. En retour, Paul opère des miracles parmi eux et leur annonce la bonne nouvelle du Christ. L'hospitalité est une importante vertu œcuménique. Elle signifie reconnaître que les chrétiens de traditions différentes sont nos frères et sœurs. Les accueillir, c'est montrer l'amour de Dieu à leur égard, mais c'est aussi accueillir ce que Dieu a accompli dans leur vie. L'hospitalité œcuménique demande la disponibilité à écouter les autres chrétiens en prêtant attention à leurs histoires personnelles de foi et à l'histoire de leur communauté. Elle comporte le désir de connaître l'expérience que les autres font de Dieu. Comme chrétiens, nous devons aussi travailler ensemble pour accueillir tous les naufragés que provoquent aujourd'hui les violences, les guerres, la pauvreté, et leur témoigner l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese. Fratelli e sorelle, cerchiamo di lavorare insieme per vivere l'ospitalità, specialmente verso i più vulnerabili. Ci renderà migliori come discepoli di Gesù Cristo e ci renderà un popolo cristiano più unito, che è quanto Dio desidera per noi. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française ».
Frères et sœurs, efforçons-nous de travailler ensemble pour vivre l'hospitalité, en particulier envers les personnes les plus vulnérables. Cela nous rendra meilleurs en tant que disciples de Jésus-Christ et fera de nous un peuple chrétien plus uni. Nous tendrons ainsi à l'unité qui est la volonté de Dieu pour nous. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, today's catechesis occurs in the week of prayer for Christian unity, whose theme this year, on hospitality, was prepared by the Christian communities of Malta and Gozo. The theme is based on St. Paul's dramatic experience of being shipwrecked at Malta and the welcome he and his companions received there. Indeed, in contrast to the sea's violence, the survivors received unusual kindness, reflecting God's love for them. This hospitality was then repaid when Paul healed many sick people, thus revealing God's merciful love. Hospitality is an important ecumenical virtue, which is open to listening to the experience that other Christians have of God. When we welcome Christians of a different tradition, we reveal God's love to them and receive the gifts that the Holy Spirit has sown in them. In this way, we Christians are challenged to overcome our divisions and show Christ's love more effectively to others, especially the many migrants who, like Paul, face danger at sea as they flee from peril. Working together like this will make us both better disciples of the Lord and more united as the people of God. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente i gruppi provenienti da Belgio, Corea, Australia, Stati Uniti d'America. Nel contesto della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, rivolo un saluto particolare agli alunni dell'Istituto Ecumenico di Bossey. Saluto inoltre i sacerdoti dell'Istituto di Formazione Teologica Permanente del Pontificio Collegio Americano del Nord. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from Belgium, Korea, Australia, and the United States of America. In this week of prayer for Christian unity, I offer a special greeting to the students from the Bossey Ecumenical Institute. I also greet the priests of the Institute for Continuing Theological Education of the Pontifical North American College. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. May God bless you. En direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec Pape François, vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles, alors que nous voyons cet enfant. Voilà, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche.
Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Besonders segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Danach wird Papst Franziskus einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, alljährlich begehen wir zusammen mit vielen anderen christlichen Gemeinschaften die Gebetswoche für die Einheit der Christen. In diesem Jahr wird sie von Malta und Gozo ausgerichtet und hat die Gastfreundschaft zum Thema. Die Insel Malta erinnert uns an eine Episode aus der Apostelgeschichte, als das Schiff, das Paulus nach Rom bringen sollte, nach einem heftigen Sturm auf offener See treibt. Paulus, der von Gott berufen ist, das Evangelium bis an die Enden der Erde zu tragen, ermutigt die Mitreisenden, Vertrauen in Gott zu haben, denn keinem wird ein Haar von seinem Kopf verloren gehen. So stranden sie auf Malta, bleiben unverletzt und werden von den Bewohnern der Insel mit ungewöhnlicher Menschenfreundlichkeit aufgenommen. Die Einheimischen, welche die Botschaft Christi noch nicht kennen, erweisen den Fremden große Aufmerksamkeit und werden so zu einem Zeichen der Vorsehung Gottes. Ihre Gastfreundschaft wird durch wunderbare Heilungen vergolten, die Gott durch Paulus wirkt. Gastfreundschaft ist auch eine wichtige Tugend für die Ökumene. Sie beschenkt den Geber. Wo wir unsere Brüder und Schwestern in Christus aufnehmen, erhalten wir sie als Geschenk zurück. Die geistlichen Gaben, die von ihnen ausgehen, bringen auch für uns, reiche Frucht. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca. L'ospitalità che noi pratichiamo, specialmente nei confronti dei migranti, è una testimonianza di Cristo. Manifestiamo ai nostri concittadini che Dio ama tutti gli uomini e che ogni persona umana è preziosa per Lui. Lo Spirito Santo vi accompagni sul vostro cammino. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewandt. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger und Besucher deutscher Sprache. Die Gastfreundschaft, die wir vor allem den Migranten gewähren, ist ein Zeugnis für Christus. Wir machen unseren Mitbürgern deutlich, dass Gott alle Menschen liebt und jeder Einzelne für ihn kostbar ist. Der Heilige Geist geleite euch auf allen euren Wegen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia. Après avoir salué les fidèles de langue allemande, le Saint-Père s'adressera maintenant en espagnol aux fidèles de langue espagnole. Por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy se enmarca en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que este año tiene como tema la hospitalidad, recordando el naufragio de Pablo en la isla de Malta. El texto de los Hechos de los Apóstoles nos presenta una situación desesperada. Pablo y sus compañeros, junto al resto de los tripulantes del barco en que viajaban, quedan a la deriva durante 14 días.
perdidos y desorientados, a merced del mar embravecido. El apóstol, sin embargo, desde su experiencia de fe, llama a la confianza en Dios, que es para él un Padre amoroso. Providencialmente, todos se salvan y llegan a Malta, donde, en abierto contraste con esa terrible experiencia que han sufrido, saborean el entrañable modo de hacer hospitalidad de los habitantes de la isla. Es significativo que aquellos hombres que no conocían a Cristo fueron capaces de manifestar el amor de Dios. La hospitalidad espontánea y su trato considerado comunican ese amor de Dios. Y por parte suya, Pablo les muestra a ellos la misericordia de Dios curando a los enfermos de la isla. Queridos hermanos, la hospitalidad es una virtud ecuménica. Acoger a los cristianos de otras tradiciones significa mostrarles el amor de Dios, pero también acoger lo que Dios ha realizado en su vida, y dejarnos recibir de las otras comunidades es lo mismo. Estemos disponibles y abiertos, con el deseo de conocer la experiencia de ellos que tienen de la fe, para vernos enriquecidos por este don espiritual. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España y de Latinoamérica. Pidamos al Señor por todos cuantos sufren en el mar tempestuoso del desarraigo y el abandono, y comprometámonos a trabajar juntos pidiendo al Señor el don de la unidad, de modo que como cristianos testimoniemos el amor premuroso de Dios por cada persona. Que Dios lo bendiga. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Estamos em pleno oitavário de oração pela unidade dos cristãos, que decorre de 18 a 25 deste mês de janeiro, sob o tema Trataram-nos com gentileza. É um convite dirigido a todos os crentes em Cristo para cultivarmos a hospitalidade à semelhança do que fizeram os habitantes de Malta pelos náufragos que deram à costa daquela ilha e entre os quais estava o apóstolo Paulo. Trataram-nos com invulgar humanidade, pois acenderam uma grande fogueira junto à qual nos recolhemos todos. Embora então os malteses ainda não tivessem recebido a boa nova de Jesus Cristo, souberam manifestar o amor de Deus em atos concretos de gentileza. A hospitalidade é uma virtude ecumênica importante. Significa, antes de tudo, reconhecer que os outros cristãos são verdadeiramente nossos irmãos em Cristo. E depois, dar-se conta daquilo que Deus fez na vida deles. A hospitalidade não é generosidade praticada em sentido único. Quando acolhemos os outros cristãos, recebemos-los como um dom de Deus, de tal modo que aquilo que o Espírito Santo semeou neles torna-se um dom para nós. Naturalmente, isto supõe em nós o desejo de conhecer a experiência que outros cristãos fizeram de Deus e de receber os dons espirituais que daí derivam.
Enfim, a hospitalidade ecuménica exige a disponibilidade para ouvir os outros cristãos, prestando atenção às suas vidas pessoais de fé e à história da sua comunidade. Paulo e os restantes náufragos beneficiaram da gentileza dos malteses, mas todos sabemos que hoje migrantes sem conta enfrentam igualmente viagens perigosas e tantas vezes trágicas que embatem na indiferença e hostilidade de algumas comunidades humanas. Como cristãos, devemos trabalhar juntos para mostrar aos migrantes o amor de Deus revelado por Jesus Cristo. Podemos e devemos testemunhar-lhes que não há só a hostilidade e a indiferença, mas cada pessoa é preciosa aos olhos de Deus e por Ele amada. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos de língua portuguesa. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, benvenuti. Il Signore ci invita a perseverare nel cammino ecumenico. Intensifichiamo dunque l'offerta delle nostre preghiere e penitenze, assecondando la supplica di Gesù Cristo al Padre, io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità. Possa la benedizione di Dio scendere sui vostri passi e preghiere, individuali e in comune, per la piena unità dei cristiani. Grazie. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos da língua portuguesa, sede bem-vindos. O Senhor convida-nos a perseverar no caminho ecumênico. Intensifiquemos, pois, a oferta das nossas preces e penitências, dando voz à súplica de Jesus Cristo ao Pai. Eu neles e tu em mim, para que eles cheguem à perfeição da unidade. Dê-esta a bênção de Deus sobre os vossos passos e preces, individuais e em comum, pela plena união dos cristãos. Obrigado. Après avoir salué les fidèles de langue portugaise, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue arabe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، يتمحور موضوع تعليم اليوم حول أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين. إن موضوع هذه السنة والذي هو موضوع الضيافة قد أعدته جماعات مالطا وجوزو انطلاقا من نص كتاب أعمال الرسل الذي يتحدث عن الضيافة التي حفظها سكان مالطا للقديس بولس ورفاقه في السفر الذين نجوا من الغرق معه. عندما رست السفينة عند شاطئ مالطا وبلغ جميع المسافرون اليابسة سالمين، اختبروا هناك شيئا جديدا. بالتناقض مع عنف البحر الهائج، نالوا شهادة إنسانية نادرة من قبل سكان الجزيرة. هؤلاء الأشخاص الغرباء بالنسبة لهم قد ظهروا متنبهين لحاجاتهم، فبالرغم من أنهم لم يكونوا قد نالوا بشرى المسيح السار بعد، لكنهم أظهروا محبة الله من خلال أعمال لطف ملموسة. أيها الأعزاء، إن الضيافة هي فضيلة مسكونية مهمة، فهي تعني أولا الاعتراف بأن المسيحيين الآخرين هم إخوتنا وأخواتنا في المسيح، وبالتالي فهي ليست عمل سخاء باتجاه واحد، لأننا عندما نستقبل مسيحيين آخرين نحن نقبلهم كعطية منحت لنا. إن استقبال مسيحيين من تقليد آخر يعني أولا إظهار محبة الله تجاههم لأنهم أبناء الله، كذلك يعني أيضا قبول ما حققه الله في حياتهم. كذلك تتطلب الضيافة المسكونية
جهوزية للإصغاء للمسيحيين الآخرين والتنبه لقصص إيمانهم الشخصية ولتاريخ جماعاتهم. إن البحر الذي اختبر فيه بولس ورفاقه الغرق لا يزال اليوم أيضا يشكل مكانا خطيرا على حياة مسافرين آخرين، ونجد في جميع أنحاء العالم رجالا ونساء مهاجرين يواجهون رحلات خطيرة لكي يهربوا من العنف والحرب والفقر، وعلى مثال بولس ورفاقه يختبرون اللامبالاة وعدائية الأنهار والصحراء والبحار، ولكنهم وللأسف يواجهون أحيانا أيضا عدائية البشر، فيتم استغلالهم من قبل تجار مجرمين، ويتم التعامل معهم كأعداد وتهديد من قبل بعض الحكام، وأحيانا ينبذهم غياب الضيافة كموجة نحو الفقر أو الأخطار التي كانوا قد هربوا منها. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، كمسيحيين علينا أن نعمل معا لكي نظهر للمهاجرين محبة الله التي أظهرها يسوع المسيح، لأن العمل معا لكي نعيش الضيافة بشكل مميز تجاه الذين يعيشون حياة هشة يجعلنا كائنات بشرية أفضل وتلاميذا أفضل وشعبا مسيحيا أكثر وحدة. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini in lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, come cristiani non possiamo essere indifferenti di fronte al dramma delle vecchie e nuove povertà, delle solitudini più buie, del disprezzo e della discriminazione. Non possiamo rimanere insensibili con il cuore anestetizzato di fronte alla miseria di tanti innocenti. Lavoriamo insieme per mostrare a tutti l'amore di Dio rivelato da Gesù Cristo, e questo ci renderà esseri umani migliori, discepoli migliori e un popolo cristiano più unito. Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لا يمكننا كمسيحيين أن نقف غير مبالين إزاء مأساة الفقر بأشكاله القديمة والجديدة وأشكال العزلة المظلمة والاحتقار والتمييز. لا يمكننا أن نقف غير مكترثين وقلبنا مخدر أمام بؤس العديد من الأبرياء. لنعمل معا لكي نظهر للجميع محبة الله التي أظهرها لنا يسوع المسيح، وهذا الأمر سيجعلنا كائنات بشرية أفضل وتلاميذا أفضل وشعبا مسيحيا أكثر وحدة. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych C'est au tour maintenant des fidèles polonais de s'adresser au Saint-Père. najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza katecheza nawiązuje do tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Jej tematem jest gościnność. Mówią o niej dzieje apostolskie, które wspominają o życzliwości okazanej przez mieszkańców Malty świętemu Pawłowi i jego towarzyszom podróży po katastrofie ich okrętu, który miotany gwałtownym sztormem osiadł na mieliźnie u wybrzeży tej wyspy. Niespotykaną gościnność Maltańczyków apostoł narodów odczytał jako znak Bożej opatrzności. Nie znali jeszcze Ewangelii, a gesty ich dobroci i pomocy były przecież przejawem miłości Boga. Gościnność jest ważną cnotą ekumeniczną. Oznacza ona, że inni chrześcijanie są naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie.
Domaga się gotowości wysłuchania innych, poznania ich historii, ducha wiary, Bożego działania we wspólnotach. Podobnie jak w czasach świętego Pawła, także dzisiaj na tym samym morzu wielu migrujących mężczyzn i kobiet podejmuje ryzyko podróży, by uciec przed przemocą, wojną, ubóstwem. Często doświadczają obojętności, grozy żywiołu morza, wrogości ludzi. Są wykorzystywani przez handlarzy, dla wielu są jakby zagrożeniem. Dlatego jako chrześcijanie współpracujmy gorliwie w duchu jedności, by ukazać tym naszym braciom, że zwycięża nie wrogość i obojętność, ale dobro. Niech nasza gościnność będzie znakiem dla wszystkich, że każda osoba jest cenna dla Boga i przez Niego miłowana. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi, fratelli e sorelle. Fratelli e sorelle, la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani ci invita alla fiduciosa preghiera per l'unità. Vi esorto a meditare e a realizzare con impegno il motto di questa settimana. Ci trattarono con gentilezza. I vostri incontri ecumenici pervadano i cuori, favoriscano l'apertura all'altro, l'ospitalità, la reciproca comprensione, il dialogo, la riconciliazione. Benedico di cuore voi, qui presenti, i vostri cari e tutti coloro che si dedicano all'unità dei cristiani. Oto słowa Ojca Świętego. Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, tydzień modlitw o jedność chrześcijan zaprasza nas do ufnej modlitwy o dar jedności. Zachęcam Was do rozważania i gorliwego podjęcia hasła tego tygodnia życzliwymi bądźmy. Niech Wasze spotkania ekumeniczne poruszają serca, pomagają w otwieraniu się na innych, we wzajemnym zrozumieniu, dialogu, pojednaniu, okazaniu gościnności. Was tu obecnych, Waszych bliskich i tych, którzy oddają się posłudze na rzecz jedności chrześcijan, z serca błogosławię. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a quest'udienza vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine, che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Il prossimo 25 janvier prochain, en Extrême-Orient et dans diverses autres parties du monde, plusieurs millions d'hommes et de femmes célébreront le Nouvel An lunaire. Je leur adresse mes salutations cordiales en souhaitant notamment aux familles d'être des lieux d'éducation aux vertus de l'hospitalité, de la sagesse, du respect pour chaque personne et de l'harmonie avec la création. Je vous invite aussi à prier pour la paix, pour le dialogue, pour la solidarité entre les nations, des dons toujours plus nécessaires au monde d'aujourd'hui. Rivolgo un cordiale saluto
Je souhaite la bienvenue aux fidèles de langue italienne et je salue particulièrement les sœurs de Saint-Joseph de Chambéry et les jeunes du mouvement des Focolari. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles venus de différentes villes de la péninsule italienne, notamment les fidèles du diocèse de Termoni-Larino, accompagnés de l'évêque Monseigneur Gianfranco De Luca. Les paroisses, notamment celles de Gesualdo et Aprilia, et le groupe des financiers italiens de Milan, l'association culturelle Musadoc de Rome et l'association de Villafranca Sicula. Je salue pour terminer les jeunes, les personnes âgées, les malades et les jeunes mariés. Samedi prochain, nous célébrerons la fête de la conversion de Saint Paul. Que l'exemple de l'apôtre des nations nous soutienne dans la mission d'annoncer le salut du Christ à tous, en engageant nos meilleures énergies. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de samedi prochain en direct de Rome à 17h30. Vous pourrez suivre la conversion de Saint Paul. Donc samedi prochain, 17h30. Un grand merci à Romain qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican et Telepace pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.